Bismillahirrahmanirrahim. How to use these last days more productively. How to make a perfect timetable for these last days to gain maximum marks in MDK test. क्या आपको एक परफेक्ट टाइम टेबल के लिए कुछ आइडियाज़ की ज़रूरत है? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको किस तरह टाइम टेबल बनाना है, आपने इन डेज़ को किस तरह यूज़ करना है, प्रोडक्टिवली यूज़ करना है। ठीक है, so my introduction, my name is Bahzada and I am MDCAT student. Last year I got 173 marks out of 200 in MDCAT test, and right now I'm a repeater of MDCAT. तो इस वीडियो में मैंने पहले भी बताया कि आपको एक इस तरह टाइम टेबल बना के दूंगा कि इस पर इससे आपको एक आइडिया होगा। ठीक है, अगर आपका कोई पहले से टाइम टेबल है और आप उसमें खुश हैं तो आप उसको फॉलो करें, लेकिन ये आपके लिए लाइक मेरे तरफ से एक रिपीटर की तरफ से एक अच्छा टाइम टेबल है। ठीक है, जो मैं ख़ुद इन लास्ट डेज में यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं दिनों को। सबसे पहले हम एक वीक को लेते हैं, 7 दिन को हम लेते हैं कि आपने पहले हफ्ते में क्या करना है। पहले हफ्ते में आपने ये करना है कि सिंगल डे में एक दिन में आपका सारा सब्जेक्ट जो है, सारे सब्जेक्ट आपका टच होना चाहिए। इसमें केमिस्ट्री भी टच होना चाहिए, फिज़िक्स भी टच होना चाहिए, बायोलॉजी, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। लेकिन आप इसको किस तरह कर सकते हैं, हाउ इट पॉसिबल? तो मैं आपको बताता हूँ कि इट इज़ पॉसिबल। आपने जो है पहले दिन में आपने फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का बायो करना है। ठीक है, एक बुक करना है आपने, और इसके बाद शाम को आपने FLP को उठाना है। ठीक है, और ये मैं स्ट्रेटजी रिवीजन, सबसे पहले जो वीक है इसमें आपने रिवीजन करना है, लेकिन रिवीजन इस तरह करना है। दिन को आपने बुक को उठाना है, रिवीजन जो है आपने सबसे पहले बुक में टॉपिक वाइज करना है, फिर आपने नोट्स से उसको रिवाइज करना है इसी तरह। और जो भी इम्पोर्टेंट उसमें लाइन है या इम्पोर्टेंट कोई MCQs पॉइंट है तो आपने उसको दूसरे रफ पेज पर लिखना है या आपने उसको हाईलाइट करना है। ठीक है, तो इसको कहते हैं इफेक्टिव रिवीजन। शाम को सिंगल डे में आपने सिर्फ बायो को कवर किया, लेकिन मैंने जो आपको बताया कि आपका सारा सब्जेक्ट जो है, सारे सब्जेक्ट आपका टच होना चाहिए। तो FLP में जो है आपका फिर सारे सब्जेक्ट जो है वो टच हो गए। आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो तो आपने कर लिया, लेकिन आपने मेरे ख्याल में अगर आपने सेकंड ईयर का बायो कर लिया और जो फर्स्ट ईयर का है तो आपके FLP में वो कवर हो गया। ठीक है, इंग्लिश का प्रैक्टिस भी हो गया और जो लॉजिकल रीजनिंग है वो भी उसमें कवर हो गया। ठीक है, दूसरे दिन आपने क्या करना है, दूसरे दिन आपने फिर इसी तरह करना है। आपने जो है रिवाइज करने हैं अपने बुक से और फिर जो है नोटबुक से, और शाम को आपने FLP को देना है। ज़रूर आपने दिन में एक FLP को सॉल्व करना है। FLP आपने फेसबुक से हल करना नहीं है, आपने व्हाट्सएप से हल करना नहीं है, आपको PDF फॉर्म में जो है FLP को हल करना नहीं है। आपके साथ हॉट फॉर्म में FLP को होना बहुत ज़रूरी है इन लास्ट डेज़ में। ठीक है, और इस तरह भी आप कर सकते हैं कि आप इंग्लिश के लिए FLP से पहले या 1 घंटा दें या FLP के बाद आप इसको 1 घंटा दें। और इन 7 दिनों में जो आपका रिवीजन के दौरान अगर आपके पास इस तरह टॉपिक आ जाता है या चैप्टर आ जाता है जिन पर आपका कंसेप्ट थोड़ा सा वीक है, तो आप उसको किसी भी पेज पर लिख लें
کہ میرا یہ والا ٹاپک یا یہ والا چیپٹر یہ ویک ہے تو آپ وہاں پر لکھ دیں۔ آپ اس طرح نہیں کریں کہ آپ کا کوئی ٹاپک پر کنسیپٹ نہیں بنتا تو آپ نے جا کر یوٹیوب پر کسی ویڈیو کو دیکھا یا آپ نے جو ہے پلے اسٹور سے ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیا اور پھر آپ اس پر لگے رہیں، تو آپ نے اس طرح نہیں کرنا ہے۔ پہلے ان 7 دن میں آپ نے ریویژن کرنا ہے۔ ریویژن میں آپ نے ان مٹیریل کا یوز نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو مشکل ہیں اس پر سائٹ کر لیں، وہ سائٹ پر کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے پھر جو ہے کیمسٹری، پھر فزکس اور پھر سیکنڈ ایئر کیمسٹری اور پھر سیکنڈ ایئر فزکس آپ نے اس طرح لینا ہے۔ یہ 6 دن کا ہو گیا۔ 7ویں دن پر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ان ٹاپک کو اٹھانا ہے جو آپ کے رہ گئے تھے ڈیفیکلٹی کی وجہ سے یا کنسیپٹ کی وجہ سے، تو پھر آپ نے اس کو اٹھانا ہے اور آپ نے اس پر جو بھی آپ سورس کو یوز کرتے ہیں، لائک آپ یوٹیوب کو یوز کرتے ہیں تو آپ اس پر ویڈیو دیکھیں، اس پر اپنا کنسیپٹ کو کلیئر کریں، آپ کسی ٹیچر سے اس کے بارے میں پوچھ لیں، ٹھیک ہے، تو آپ کا یہ بھی کور ہو گیا۔ تو 7 دنوں میں آپ کا سارا سلیبس کور ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا ٹائم ٹیبل جو آپ نے بنانا ہے، آپ نے 13 ڈیز کا بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کس طرح بنانا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آپ کے مائنڈ میں یہ بات ضرور ہونا چاہیے کہ آپ نے اسٹڈی کو کوانٹیٹیولی نہیں کرنا ہے، آپ نے کوالٹیٹیو اسٹڈی کرنا ہے۔ آپ اس طرح، آپ کے ذہن میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ میں 2 گھنٹے یہ کروں گا، 3 گھنٹے بعد بریک لوں گا، یا 35 یا 40 منٹ کے بعد میں بریک لوں گا۔ اسی طرح آپ نے نہیں کرنا ہے۔ جس وقت آپ کا دل چاہیے تو اسٹڈی کر لیں، جس وقت نہیں چاہ تو آپ اس میں ایکسرسائز کر سکتے ہیں، آپ جو ہے کھانا کھا سکتے ہیں، آپ فیملی کے ممبر سے مل سکتے ہیں، اور جس وقت لیکن آپ نے دن میں جو ہے آپ نے ایک بک کو کور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس کا پیشن ہے تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنا ٹائم کو ویسٹ کریں، ٹھیک ہے۔ جو MD CAT کی پریپریشن کرتے ہیں میرے خیال میں اس کا یہ پیشن ہے، تو اس لیے وہ جو ہے MD CAT کو اس نے پکڑ لیا اور اس ریس میں وہ شامل ہو گئے۔ 13 ڈیز کا آپ نے ٹائم ٹیبل کس طرح بنانا ہے، آپ نے جو ہے اس میں بھی آپ نے 7 FLP تو پہلے والے ٹائم ٹیبل میں آپ کا کور ہو گیا، لیکن اس 13 ڈیز میں بھی آپ کا جو ہے ہر دن آپ کا ایک FLP سولو ہونا چاہیے، اور FLP کے جتنے بھی ڈیفیکلٹ MCQs ہیں اس کا کنسیپٹ لینا، اس پر اپنے مائنڈ کو کلیئر کرنا بھی جو ہے آپ اس میں کر لیں۔ 13 ڈیز میں آپ نے بک کو اٹھا لیا، ٹاپک وائز اس کو پڑھیں، بک سے بھی پڑھیں، نوٹ سے بھی پڑھیں، اور ویڈیو کا تو ٹائم میرے خیال میں نہیں ہے کہ آپ 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے اس پر ویڈیو بھی واچ کریں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے ایک پریکٹس بک کو فالو کرنا ہے۔ میں اپنی طرف سے آپ کو یہ بکس ریکمینڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پر کیمسٹری چیمپئن سیریز آپ نے اس کو پکڑ لینا ہے کیمسٹری کے لیے، ٹھیک ہے۔ کیمسٹری ایک دن میں آپ کا میں نے آپ کو بتایا پہلے والے ٹائم ٹیبل میں کہ ایک دن میں آپ کے جو ہیں آپ کے تینوں والے سبجیکٹ، بلکہ 4 انگلش بھی اس میں ہیں، آپ کا ٹچ ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیمسٹری کا چیپٹر ختم کر لیا، چیپٹر کے بعد جو MCQs ہے بک میں آپ نے اس کو بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں جو پریپریشن والے پوائنٹ ہیں آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے، اور پریپریشن پوائنٹ کے بعد آپ نے وہ والے چیپٹر کو کہ جو MCQs ہے یہاں اس بک میں آپ نے اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بایو کو، فزکس کو اور انگلش تو میں آپ کو آخر میں اس کے بارے میں جو بک ہیں اور اس کے بارے میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا بک ہے فار بایولوجی گولڈن سیریز،
is the best book for practice and also for preparation. बायो में आपने चैप्टर को पढ़ लिया, नोटबुक को भी देख लिया, ठीक है। उसके बाद इससे प्रिपरेशन वाले पॉइंट को भी आपने देखना है, सॉरी, ठीक है। और फिर आपने उसमें जो भी MCQs हैं, जितने भी MCQs हैं, आपने उससे सॉल्व करना है, ठीक है। और पर फिज़िक्स के लिए ये वाला बुक जीनियस सीरीज़ मैं अपने तरफ से आपको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये बेस्ट बुक है और मैं उसको फॉलो करता हूँ, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि 13 डेज़ वाला जो पीरियड है आपने इन बुक को लेना है, इन प्रैक्टिस बुक को, और आपने FLP को भी सॉल्व करना है। तो मेरे ख्याल में 13 डेज़ में ये वाला टाइम टेबल, ये वाले जो मैंने आपको स्टडी शेड्यूल दिया, ये कवर हो जाता है। अगर इसके बाद भी आपका कोई चैप्टर रह जाता है, ठीक है, तो आपने 13 डेज़ के यानी 20 डेज़ हो गए, 7 डेज़ एंड 13 डेज़, तो 20 डेज़ के बाद आपने फिर वो वाले जो आपसे रह गए थे आपने उसको टाइम देना है, ठीक है, और एक दिन देना है। एक दिन के बाद फिर आपने 7 डेज़ का फिर वो पहले वाले जो रिवीजन टाइम टेबल था वो फॉलो करना है, ठीक है। तो एक दिन MDCAT से पहले जो दिन है उस पर आपने क्या करना है, उसके लिए टिप्स ये हैं। बहुत से लोग जो है वो ये कहते हैं कि MDCAT से पहले आपने स्टडी नहीं करना है, आपने सारा दिन सोना है, आपने गपशप मारना है, ठीक है, आपने मूवी देखना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने रात तक पढ़ना है, ठीक है। इस तरह नहीं कि आप लेट रात तक, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आपका डेली रूटीन है कि आप 10 बजे तक स्टडी करते हैं, ठीक है, तो MDCAT वाले दिन 8 बजे तक स्टडी करें और फिर अपना सब कुछ क्लोज करके सोएं और जल्दी उठें, ठीक है, और MDCAT सेंटर की तरफ जाएं। तो ये आज की वीडियो, इंशाल्लाह वी विल मीट द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह I will give my best. We will meet the next video. Goodbye and good luck and take care.